घरे खाली माँ पहुंची जातु मो हाथ तैयारी लड्डू मु निजे तांको खुआइबी। स्वादिष्ट स्वादिष्ट हुई लड्डू। अरे वाह, स्वादिष्ट लड्डू। विवाहर असली आनंद तो भोजन रे अछि वरुण। उचित कहले। गरुड़ आउ किछि तैयारी कर दियो ना। तमे तो जानिଛ जे मंथन परे केते क्लांत होई जाइछु आमे। कौन देवगण? उचित कहले देवराज। एबे प्रस्तुत करुछि देवराज। जा गरुड़ जल्दी जल्दी हाथ चला। देवता आसी गलेनी, पछे पछे असुर भी पहुंची जिबे। आउ जदि थरे असुर एठी पहुंची गले मां का पाखकु जीवा पई समय बाहर करबा बहुत कठिन होई जिवो। हेले तांको आनिबाकू मते ही तो जीवाकू हबो। नारायण 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 नारायण। नारदଙ୍କ स्वरରୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ଦେଇ। नारायण 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 नारायण। ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ଦେଇ ଫେରିଗଲେ ନାରଦ। ଏମିତିରେ ଆମର କୁଜିବାର ଥିଲା ମା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ଦେବା ଆମର ଅପମାନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋପନୀୟ ସଂକେତକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏଇଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିନି ସେମିତି ଆମକୁ ଅମୃତ ବି ମିଳିବନି। ଏବେ ତ ମତେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଥର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଏ ମନ୍ଥନରେ ଭାଗ ନେବା ଆମ ଅସୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବନି। ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ବି ନଥିଲା ବଳି, ହେଲେ ତମେ ମୋ ଉପଦେଶକୁ ମାନିଲନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ବିବାହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଯିବି। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ କାହାକୁ ତ ସେଠାରେ ରହିବା କଥା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିପାରିବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଅଦିତି ଦିଦି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କେବେ କରିବେନି। ହେଲେ କଦ୍ରୁ ଏପରି କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ନିଜ ହାତରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବନି ଯେଉଁଥିରେ ତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ହିତ ଥିବ। ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ନୈତିକ କି ଅନୈତିକ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡୁ ପଛେ। ଆଉ ସିଏ ବିନତାର ପୁତ୍ର ଗରୁଡ଼, ସେ ବି ତ ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହିଁନି ଏମାନେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରି ଆମ ସହିତ ଛଳ କରିବେ ଆଉ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଅରୁଣ, ଆଜି ଏ କାକର ଜଳ କାହିଁକି ଖାର ନୁହେଁ ମଧୁର ଲାଗୁଛି? नारायण नारायण
ନାରଦ ମୁନି ଏତେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁନିବର ଆପଣ ପୁତ୍ର ଏତେ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ମାତାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ତା ନେତ୍ରରୁ ତ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ଆଉ ତାହା ପ୍ରସନ୍ନତାରେ। ଆଉ ସେ ଜଳ କେବେ ଲବଣଯୁକ୍ତ ନ ହେଉ, ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଅଶ୍ରୁ ସାଜି କେବେ ନ ଝରୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁନିବର ଆସନ୍ତୁ ନା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଓ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଅଙ୍ଗ ରଚୁଥିବ ସିଏ। मते शीघ्र शीघ्र प्रस्तुत होई मामो विष्णुंकर विवाह पाई प्रस्थान करबाकू हेबो। अंग वस्त्र हे गला, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र परिधान करिबे मु मामुंक विवाह रे। प्रभु तो प्रस्तुति भी हे गलेनी, हेले मु कोन करबी? तांको नेई जिबा पाई मु केमिते प्रस्तुत हेबी? प्रभु आमंत्रण तो सपरिवार आसीबाकू थिला ना, आपण एकुटिया गले सुंदर तो लागिबनी। आपण कार्तिकेय भ्रातांक साथी जीवा आवश्यक ना। उचित कथा कहउचंती आपण। आउ मयूरंक साथी रे शीघ्र पहुंची जिबे मु। भ्राता कार्तिकेय तो मामो विष्णु का विवाह को चली गले, एबे मु केमिति जीबी? प्रभु मां को साथी रे जांतु, आपण साथी रे रहिले तांकर किछि असुविधा हबनी। ए भी उत्तम उपदेश। मां मां ओहो, माँ तो पूर्वरु चली गलेनी मामू विष्णु का विवाह को। नारी मानक बिना कौनसी उत्सवर शोभा हे न थाए प्रभु। एथि पाई तो विवाह उत्सव रे नारी माने सर्वप्रथम जाई थांती। प्रभु अत्यंत उत्तम विचार आसुची मो मस्तिष्क को। आपण महादेवंग साथी रे चली जांतु, नंदी भ्राता नै जाउथिबे तांको। पिताश्री को पचारिबार साहस नाही मोर, आपण पचारंतु। आपण तांको सहित जीवा मो पई समस्या पालटी जीव, एथि पई एहा आवश्यक। काहे कि ना तांकर जीवा पूर्वरु मो तांका पाखको जीबी। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। महादेव तो जाउछंती, तांको जदि मु रोकेबी से काले मो ऊपर क्रोधित होई जिबे। प्रभु कोन हैला मुसिक राजा पचारिले पिताश्री को? नाही प्रभु, साहस हेलानी। समस्त जाई सारिचंदी मामू विष्णु का विवाह पाई, एबे आमे भी जीवा आवश्यक मुसिक राजा। प्रभु मते आपनको मामू श्री विष्णु का विवाह को नै छिबा को पड़िबा। आपण गरुड़ विषय जानिबा को व्याकुल ना। आपण को सेवा भाव बल रे आपण को पुत्र किछि एपरि असंभव कार्य करिबार सफल होईची जे से प्रभुंकर अत्यंत प्रिय साधी पारिछि।
मुनिवर आउ शुणातुनि मते କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୁତ୍ରର ସଫଳତାର କଥା ଶୁଣିବା ମାତାଙ୍କର ପରମ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆପଣ କାହିଁକି ନା ଭୟ ଲାଗୁଛି ମତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି କାଳେ ମୋରି ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଯିବ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଏ ଭ୍ରମ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେବୀ ବିନତା। ଆପଣଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର କେହି ଅହିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାରଦ ମୁନି ମୋ ମହଲକୁ ଆସିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦାସୀର କୁଟୀରକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏମିତି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଗଲେ କାଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ହରେଇ ଦେବେ। ୟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାତା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ଭାବିବେ ତେବେ ମୁନି ନାରଦଙ୍କର ଏଥିରେ ପାଦ ଧୋଇଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷି ମୁନି ଏପରି ସାଧାରଣ କଥାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭାବନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ହୁଏତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନତା ମାତା କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଗରୁଡ଼। এই সমୟରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମା ଯେ ଏଥର এই କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କରି ମୁନି ନାରଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ନା କଥା। ଏବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ପରି କଥା ଭାବୁଛ। ଆମକୁ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ମା, ଯେ ଆମ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ବି ନ ଆସୁ। ମତେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ତ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମୁନିବର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଇଏ ତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବି ଏହା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଅସତ୍ୟ କେବେ ତ କହିବନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ନାରୀ କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ। ହେଲେ ତାର ପୁତ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଣାମ ମୁନିବର। कृपा करके आपणक पाद पखाड़िबार सौभाग्य प्रदान करंतु। ଯେଉଁ କର୍ମ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରାଯାଏନି ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏନି ଦେବୀ କର୍ତ୍ତୃ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ଦେବୀ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ କିପରି ଚିହ୍ନ ଦେବି? ମୁନିବର ସେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବ୍ୟାଧି ଦେବି ଯାହା ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରଦ ମୁନି ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାଳେ ବିନତା ତାଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଦେଇନି ତ? ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିବାହ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଗତ। महादेव, देवी पार्वती,
आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। महादेव आपणकर सखांकु निज सखांकर अत्यंत आवश्यकता थिला। जे पर्यंत आत्मीय स्वजन माने प्रसन्नतारे सम्मिलित होई नहंती, प्रसन्नता हुईत जेते अधिक हेउना काहेकि सेथिरे किछि उणा रही जाई थाए। ए शुभ समयर प्रतीक्षा समस्त जगत को नुहे मोर भी थिला सखा। आपणक विवाहर सूचना प्राप्त हवा क्षणी मु गोटे मुहूर्त भी रही पारिलेनी। प्रणाम मामुश्री, विवाहर अनेक अनेक अभिनंदन आपनकु। कार्तिकेय तुमको स्वागत करुछे पुत्र। एबे तुमे आसी जाइछ माने एही वैकुंठ उल्लासरे भरी जीव। परंतु कार्तिक भ्राता प्रभु गणपति कहीं देखा जाऊनांती? से तो अनेक उत्साहित थिले गरुड़, आसुथिबा। परम प्रभु आउ प्रभु प्रियांकर हस्तगंठीर समय आसीछि। पाणी ग्रहण हरिलक्ष्मीकर समस्तंकु अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रत्येक विष्णु भक्तंकु स्वागत कराजिबो। आपण विशेष करे आमंत्रित, सम्मिलित अवश्य हेबे, प्रसन्नता बांटिबे, बस एही अपेक्षा अछि। नारायण नारायण। एते शुभ अवसर अश्रु कहीं झरौଛୁ तू? ये तो प्रसन्नतार अश्रु नानी। आपण जानी नाहंती गरुड़ आ मो केबेठु ए क्षण को प्रतीक्षा करिथिलु। जेबेठु से फेरी थिला ता मनरे केवल गोटी इच्छा थिला जे से मां लक्ष्मी का दर्शन करिबो। आउ तार ए इच्छा पूर्ण भी हेला। अपितु सत्य तो यह जे प्रभु आउ माता को एकाठी करिबारे गरुड़ महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। जेबे आकु नहीं मु प्रभुंक पाखरे पहुंचीबी से केते प्रसन्न होइछिबे। निर्जीव होइबी ए पाउंजी तांको अधରରେ आशा, आखिरे भविष्यतर विश्वास आउ हृदय संकल्पर संचार करितब। तांको मन विश्वास रे भरी उठिबो आउ तांको आत्मबल आहुरी प्रखर होइछिबो। गरुड़ कारणरू तो आज समस्त संसार प्रभु विष्णु आउ माता लक्ष्मीकर विवाहर साक्षी होई पारुछंती। नारायण नारायण। मु कृतार्थ हो गली मुनिवर। मो पुत्र जहा करिछि ताठु अधिक गर्वर कथा गोटे माँ पाई कौन ही पारे। माँ महालक्ष्मी पादरे पाउजी पिंधेबारे सहायता कले। माँ को चरण रे तो सुख सुख ही थाए। केते भाग्यवान ना गरुड़। मूर्ख, भाग्यवान नुहे भाग्यहीन। आमे आमर सबु समय से बुढ़ा पाखरे अतिबाहित करदेले। आउ से बुढ़ा जीवा पूर्वर आमको आशीर्वाद भी देलानी। से समय आमे मंथन रे दबार थिला। मूर्ख कोठी कर। एबे आपण समस्ते विवाह को जीवा पई प्रस्तुत हुंतु। आउ ताहा पुणी सपरिवारे। मु एबे आसुछि। नारायण नारायण। गरुड़ जोगु ही मते परम पिता परम प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी का दर्शन मिलिबो। आउ मु मो पुत्र अरुण को भी देखि परिबी। भूली जानी जे तू जणी दासी बिनता और दासी ता स्वामिनीर आज्ञा बिना कुआडे भी जाई परिबनी। ठीक अछि, मो भी देखुछि तू केमिति विवाह को जीवो।